जी, कैसे हो आप सभी? तो आज मैं खाने वाली हूँ एग भुर्जी, पाव, फिश करी, साथ में एक्स्ट्रा ग्रेवी। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं।
आई एम डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।